बैगन। तो हेलो गाइस, हमारे जो आते हैं ब्लॉग में आपको स्वागत है। कुंडे भर सुबह के डगरा तहरे मर गया है। डगरा तहरे मरे नहीं वांधो न सेटियो आविन का सेट करे ये मन नहीं पहुंचता ये बोले न मन रही सड़े यार चावड़ा टाटर न गरबाटो सीचिया वकरो डाड़ो काच कांदा न जो लो कांदा नो भाव नहीं मला माइन सेटिया नहीं देवाई गयो ओडे समझ रहा ना भाव ની વાત કરો તો મૂળ ના કિલો છે રાવડા કાંदा પ્રેમાનંદ ये क्या हुआ तो गए चाबी पोरी मोतरे पानी नकल बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस मारा अवाज ની વાત કરો જે એક ડોબા જેવો થોડો અવાજ જાડો છે મારો એના બદલે માપી સાવ છે। गाइस कुंडी भराई गई गाइस डगरू एक दिकोड़ा ऊपर जातू पड़े એવું થઈ પણ દૂધ કાઢવા તો બધું પાણી વાગ્યો ને ડગરાઈ ની પાણી પીધું મારી મહેનત વધી ગઈ। શિયાળા વરસાદ આવી રહ્યા હશે તો હું કઈ નહીં જાણું પણ મને ના હશે કઈ માલમ નહીં પડે પણ સાટા આવી રહ્યા એક નંબર। तो गाय चेक एक मोपड़ू वेण की केम भेगो करे मार मन जान टगर मंगा रात्रा गाय चाना ब्लॉक में आटलू मळी बीजा ब्लॉक में बाय।